أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارينغا مسلم مولو بارينغا جاهانغولو نتندين الدخو الدين الكومتانيو مصطفى ساواني الكونتون تلوينتو بي أرحميشو badi nyala misilime yala tiginenta yala hal konton famajigola mba fe nala hana sumo dolu bije batanje mbe position ay mento c'est vrai koni sa hinu guma mentra ki sa wanu wala na volonté le mo ala hanjete al senje nyasi yamanama mbara to le muyinti mbirin kura barula marin depose kele sain ten donc mais janni mbe taxala luma kumo membe mbul fonna la hasumu dondi hanyo hakkido la bunya badi nya kumo lem janni wo be kala mbirin kura barula nya bala casque wo ben kunna lunette mbo bolala ala hanya tege datugi bunyale moti parce que mial doya ganga wobe mbulo na nyante kurata sain ganga fana mbobola hola bi matobo mo se ganga dum men kamma bi ibaru hake bara kendoti e ganga dum go kamma ila dimbaya la balunya ganga dum go kamma ila habilo sabati nyai haganga dungo kama ila misilime ya ala nyasi lan nyai haganga dungo kama bi mbesu munna ametambi ko meni be mutari na jahanga ya problem babemma nali nga fahamu ante garabula mais ni ma nyaaje mbe nyaaga dala donni mbesu munna kumenga mbarnga lisoto kindia fufana kunangolu ani nyokongolu jaha men be soto mbi tralay khasabari fo altala la maso tala le masoti masa fo ni sire ni ku hi soto ni hadiama ma fo ya hadiama isondo me koma mais ni hala diama isondo me nyala lillahi fillahi walillahi asila keloke parce que ni mo ho wato beke ibe me makala fefela tilo janne ha fo leri kilin mo hol kata sabuti hotinya mon kunna malon folo tuma don sena ge yalon wo se mo lu toro wo se mo ni toro woni toro kono wala hake nta fana na soutien momenti wala mo video enti ala ko même be ben na mela video mbe inkela hambar ngal soutien ko hamene soto mais ko fana hana kuma kukan mo ben kambi jahangulu njeku mo men fola ante wala wulla mo do yama njeku mo men fola ku hamen soto wolu fanan do yante mbe kumala mbar nga jahangol le bi nim mo homan jahangol man wuli hanga kuma nyo nye nga to nya fo nyo nye ni mesa ko le besiala jahango nkata simo leti na alifa le ha simo le masiti jahanga ya kata simo leti akumfo tuta siebela na alifa le hisi dono le kone takata jago jambu nyani nguli apika mohome hanyi le makala wo simo mfanga le kata sabuti mbata simo mafiri
Nsigina ko lubata alon même 6 mois fangati butugu e be silan na jonya e be malla jomma alin nga mahaku na jahanga fondin kilo kabirin faransi na yin damu tatalu menna hana bula bila si yaman na ta jamano yin kan mele ha million soto mele ha miliyari di soto nsebo janne ni na godi soto imbi har menga 100 soto har menga 200 soto si libe lagine ise tahi taraje ila godo siata nyawnya isa sensi mambo inoto nini benta siloka imi aloima ya hango men bese godo soto jang mbese takan sa sensi menema ngilo sanko non sebo jang mo hokke me sebo jang mo wuli kilin sebo jang har ni miliyari tata ay roma isa fadi itata sa wosa isi taraje munna ntilibe girimbo lesi alam fankunna ni menga fendin soto janna ha mobili san sa te be salon ka betana ni membe bumbaro la sa te be salon ka e bumbaro la misa photo le tan si la Facebook lambe kul mbe image di mai tarambe famma yito la e ha gudo nyini anyini nya mambeng e ha adomo nya fana mambeng kasaro le bima kasaro le bima na alvalu bi mbe avertissement men fola mbe ko men na bulata nkana la ile si kunde nkana fon ko si kar sa betenne alin kana ko mo bulan na ko mo luta parce que ninga si do lu designer na ko luto c'est problème tarani si litema wala hake nyana kuma sayin qur'ani nga baro la parce que mbe safero lu kan ne mbe kuma kan lu kan alhamdulillah rabbil alamin alin ngala ta avec intelligence parce que ni hasi kutafo si libe kirin nabi soso libije fulo libije maninga libije nyini be hanna alifa de bunya nyini be higu yale ihi dingal ta hi dim muso ta hadima wolu ding muso wolu jidita e ha woli eli sotonye ha mo bali sotonye bari wol hi fam bunyale hi fam horomale si woli tema wala ho sabuyima bi interse munke men han alfa lu bunya be silandi na ko la parce que hakilo ben na alfa lu la ko men ko abi en kon fana moleti ni wol sebe minto ni mi ki sungutu modalla nsi muso mutale sungutu luti ou bien kukurun jang wojang ni be jigila ni be yelela ni ba ta moli kela wol be ladi tala nyaadi wol ni be mba ma woke wol ni tata le ma woke wol mi fal ma woke ite ni menje yilla teng mo ho hatu gullo hatu mo ho la mo ho hi fam bunya mo ho respect hatu ma ya hanga ya tahaman se do dolje itakanna kongan na kulu mafalin na kulu mutanya mafalin kongan hakilotu nyonku altala man safoni sire ambe wala tarala alamun de mala alamu fahamu nyanyi ma di lamma bar avertissement alamu indoluti alako janni altala bem condamné la aje sansi le di kam mante ko nga hakkili bulam fanku ko ngan kula ta hamanya le mafali nga nyahon kanu nen dola kasaro me isa folo ko foten ni men jana tambi ni manyina anyohon dole kata bokke kamar nga to malon ko fo sul asi haketu nyen mata ha ato foku ala luo ajaneta o fanan tambi to nyale ya hango tahmata nga godol soto ba mi afoko godi soto le barin ala han harje he dinga dimma nkata sawasiti ku nyaaje balo abentelen ko ha godol soto hi masiti hakati kati sang
hi tahama mo nya ko to ifule mabe mo hol nya ko to ko le mo dinke yati wo fanan tambita nga sieli designé alin kana mbulolo sila hafo ko fulole mo hafo ko maningale mo hafo ko soso le mo non man d'accord woma si akuru mo belato nyin ko de na soso dol toroten mala na haja hango dol toronya nyin ko be fulo dol torla mala na haja hango dol toronya wala haken kalin kana mbulolo mo khla men hakke na hatara akela lonta wolle bambi kitla ibota chie men to wolunte de alin nga kulu fahamu alin nga la taha avec intelligence ni hajan ko shiyoshi akuru belato akendo belato ibi bulo la jonna intelligence hangulu fanga fele bi akuru men bento wo sebang ni mo holenti nyala lama akuru men bento bi wo sebang bari nya tinya lalu Habilo Jensen nalu Futo salalu Mohoma kumalalu Haramo domlalu Wose bantobi Alinga tonya fo nyonya alako alinga kulu fahamu alinga na tonya kan Ajana bulo men ke nyise kenyadi Ben kanadila barin jahango bema misil molu bi bema karanalu menu hatibabu karangadike sariya lonalu men hasar yangalo alin kana kumo siade na kumo dunga siya ngana mo designé men hake mo kurun la hake akurun ben fananto wo sifal do la hayinike isiye bente de na lonalu na fahamulalu alin ngasiye bekili ni fulolu ni sosolu ni sidolu be ali ngala ni honkan hata faransi jamma folo ali ngarande buta ha manifestation organisée ambassade la suluta o tambitale do ni fananta beta tambi ma fon ko vansansi mede ma fon ko sila fasa mu sariyanga la faso abela wala wala hasariyanga la fasa ajanga ya la fasa ante de si kutama no ko le droit na droit ha revendiquer alors que loi men se mo holu porter ha itanda man sakunda la ko loi ala baro le mointi hambe porter loi la ni sariya ni kutinyaro ketamen ha ko tinya sariya hala bara wala se tinyaro ketamen la wala se wala fanan jusho la donc ninga manifestation organisée nimbaringa luo afulwa asosolo amaningalu nga organisé anyimala ngana ambassade la e comme manifestation o sikanyame ninja hango be benta ambassade la kuninga le joti be haben nga taha manifestation organisée a manifestation be organisée la lumenna faransi jang alungo fanan ha organisé lagine ha organiser lagine ni lunkilinga ni ma isen kamme woleto mo hodi se bo akala mo woleto mo hodi se kumfa woleto mo njomu tarin no imasi tambe tari se susul nin kulula mo hodi si intéressé kula injustice men keta jama si intéressé ala hafo injustice men nyana ke satara nyo hombata ke si kutalla bata ke mo kutalla bata ke kutalla be se tara nyo hon kala ma kulu se du nyo hon bulla tenne barni ngal lo jang nkomanso ntala baro kala mansake betenne aseda mo te fangalema parce que jamano la tax mon te mansake fanga doron tati folo ite fanga menja folo ite fanga hataran kan taxalam ñin tobe nga tole parce que mansake kilime yimbe keno ni la jamano hadiyen ni injustice keta ibe katala la hilo aseda mo tatenne dondi barni sigi la sigranto e tutaji comment ça que la gine betenne en sécurité to maske ntala baro kala tout ça là ni mansake maje aliba itala la hafo ko men katalla ka halu torole abe mo wala anti de lale barna le bota al manifestata o organiser franci jang akatala gine masake to lokutu tanya onya nyen ko shi la male justice c'est que ça travaille sans sentimento nyohon nan temento si kuta do yan temento
wala hafisa barin jahangolu alin sen hakil tu beteke alin sen hakil tu beteke signe le nanam ma fort sandanto nyin kono na fen seto manke manemati na fen seto ketamma nyohon hasidiyaleti na fen seto betake makuti na dino lunte kala kan na moko ya lunte kala kan na bargi nya lunte kala kan nyohon makumo nyinemo nyohon tinya inemo nyohon to shuwe inemo sentanima ni hi bari ngala kasaro me i hataman ninga tay ha konkon ko fo yinga kele satra ku be ni tande tema se kiyen ko le jana pato mbar ngalu ko hamene soto alin ngala tama avec hakilo alin kanam bulan ju sofe nonte i boloho wala senaki i jalagoti ni mi hakiltu i boloho wala senaki i jalagoti alin ngambulo du nyohombulo alin ngaran senyemal di nyohomma alin nga nyohon nyinin ka nin kushi fa yinga mo so tasila takama nyadi nkana ke salo makumo luti nkana ke kuma fongo to nya doron hamesa sila tambi hay imasi doron na tambi wonya doron man solution di nyohomma nonte nyim fana ben mutaraten ne hatambiten hatuderin ten yen nkana so ngoma nte so no ma hafo ka keta jahangol la no man so ma parce que sinyo ya kunte de nte so na le parce que fo sariyanga la bara jamano kono wosala bara nyadi nteli besa fo le komanso mais jamana dinga meni 40 meni tarta ku kalama woli si kula bo dondi nyato mo ko fana ngalo hafo ntarambe mo ko sifal meni marakan kuno ani men jemeni marakan bi kilin ninte de ali nga nyanyi ni ko ma ali nga disposition ota non te nyi mandina ici la disposition ota satara man sa dogo yante mento nanirin temento dun na naniro hatarin bulu man sa dogo ya hatarin bulu la nin ko na be bula ise hakilo soto i hakuma hakilo nyala e halon ha foko ni haman so nani ou bien ni haman so dogo ya c'est vrai manso ici la fongu me contentement yitale maso la wo mu normal lati mais ni to tan ro kele to takuma kan fola atade dum be man sa ya la je mbarnge ngana ke kuti ham fan kondane adin na tahamo han na famun na gudi soto han na famun na halu konto uraina ngura tabar lal sen sai mbe korgili me metuno man kannabo telebijan mbe jahanga yala disposition to nimme haju benna ni hannalon wallahi c'est trato kuma kanto ki barato alako ha na jahanga yayi nga ke sabuti nga nyohon nalu silaka nga ki sabuti nga sagi nyohon edikela mun nan na ke bal han education men dimma mo botam bulu labi me nyohon nyangwala na bungul ko non fa sulula barin ke mana musumalun te kumo siala ni sitono khali konton hananarin ha jahanga yala kula hammo benna fo nga dafa fulo intala ha fo mbar ngeliye nga kula tamanya la saha bar ngale ko ha tere men soto wallahi nalmu su anintilo al sake sabarula al ngala tam hakilo la al ngara se ma ngar nyininka al ngana ke précipitation la ni wo keta nyaase je kuluma kulu se fahamu enquête li se kele ase nyabo le masakunda buluma ni la ko be jamano men ka masakunda haraten tala baro kala ite kana so ha do yala folo ite kana lo nyaato folo ite si la droit le la tahmar folo la droit ni la devoir wotu mo ni wole ma respecter ibenara bola silo men recours lo hasia e so recours lo fana exploiter han justice hake mais mo ko fanga me justice la ifay abiyese la ban ni misulam hal konton ha fa den ko salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh